स्पीड न्यूज़ के स्पॉन्सर हैं हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स, बरसों से हुज्जाज इकराम की खिदमत में मसरूफ। भरोसा आपका, खिदमत हमारी। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं अब्दुल खादर। आइए 13 नवंबर की देखते हैं स्पीड न्यूज़। हरमैन शरीफैन की हुर्मत फिर पामाल। गैर मुस्लिमों के दाखिले पर पाबंदी के बावजूद मुक़द्दस सरजमीन में जदीद खुलापन, तक़द्दुस से सयाहत की तरफ तब्दीली, सोशल मीडिया पर शदीद गम व गुस्सा। मक्का मुकर्रमा समेत सऊदी के कई शहरों में मूसलाधार बारिश, नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब, शदीद सैलाबी वीडियोस वायरल। बारिश के बाद मुमलिकत भर में नमाज इस्तिस्का की अदायगी का ऐलान। फ़लस्तीनी खातून कैदी का गैंगरेप करने वाले दरिंदे इसराइली फ़ौजियों का अदालत में तालियों से इस्तक़बाल। खातून की तौहीन व अजियत पर जश्न। इंतहा पसंद इसराइली वुज़रा ने मुजरिम फ़ौजियों को करार दिया हीरो। दुनिया भर में गम व गुस्सा। फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइली सेटलर्स का तशद्दुद अफसोसनाक और हैरत अंगेज। इसराइली सदर का बयान, कहा पुरतशद्दुद कार्रवाइयों का सिलसिला फौरी होना चाहिए बंद। बेंजामिन नेतन्याहू को मुआफ कर दिया जाए, करप्शन का मुकदमा सियासी मकासद पर मुबनी। अमेरिकी सदर ट्रंप ने इसराइली सदर को लिखा खत, गैर मुनसिफाना कार्रवाई की कही बात। अमेरिका में 43 दिन के तवील वक्त के बाद शटडाउन हुआ बर्खास्त। डोनाल्ड ट्रंप ने फंडिंग के बिल पर कर दिए दस्तखत। शटडाउन के दौरान कई मुश्किलात का हुआ सामना। अमेरिका आए, बाशिंदों को तरबियत दे और अपने मुल्क चले जाए वापस। हुनरमंद अफराद को अमेरिकी बुलाने। टीम ट्रंप का H1B वीज़ा के लिए नए प्लान पर गौर। इराक में इलेक्शन, वज़ीर-ए-आज़म अल-सुडानी की क़यादत वाले इत्तेहाद को मिले सबसे ज़्यादा वोट। किसी भी पार्टी को अपने तौर पर हुकूमत बनाने की अक्सरियत नहीं मिल पाई। जॉर्जिया में तुर्क फौजी तैयारा फ़िज़ा से ज़मीन पर गिरकर तबाह। तैयारे में सवार तमाम 20 अहलकार हलाक। तुर्क सदर एर्दोगान का इज़हार अफसोस, हादसे की तहक़ीक़ात का हुक्म। इस्लामाबाद अदालत के बाहर धमाका, 12 अफराद हलाक। पाकिस्तानी PM का भारत पर इल्ज़ाम, दहली का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा पाकिस्तान अपनी नाकामियों का भारत पर डाल रहा मलबा। अब हिंदुस्तान में सिर्फ ई-पासपोर्ट ही होंगे जारी। वज़ारत ख़ारजा का ऐलान, पुराने नॉन इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट वैलिडिटी ख़त्म होने तक रहेंगे वैलिड। जैश मोहम्मद तंजीम ने 6 दिसंबर को दिल्ली और NCR के इलाके में 6 बम धमाके करने का बनाया था प्लान। बाबरी मस्जिद की शहादत पर इंतकामी कार्रवाई का था इरादा। लाल किला कार बम धमाका, कश्मीरी डॉक्टर उमर की शनाख्त। DNA रिपोर्ट ने कर दिया राज फाश, तहक़ीक़ात में इंकिशाफ। जैश मोहम्मद के डॉक्टर मॉड्यूल से जुड़ा था मरकजी हमलावर। दहशतगर्दी का मुआशरे में कोई मुकाम नहीं। दिल्ली शाही मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी का सख्त मौक़िफ़। दिल्ली कार धमाके पर किया इज़हार अफसोस। मुल्ज़िमान को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाने में कोई कसर ना छोड़ने हुकूमत से किया मुतालबा। बिहार में असेंबली इलेक्शन रिजल्ट्स का कल होगा ऐलान। वोटों की गिनती के लिए तैयारियां मुकम्मल। नीतीश कुमार की ज़ेर क़यादत NDA और तेजस्वी ज़ेर क़यादत महागठबंधन में कांटे की टक्कर। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को छोड़ा पीछे। वोट वाइब एग्जिट पोल 2025 में तेजस्वी यादव सबसे मकबूल। अजीम इत्तेहाद और NDA में मामूली फ़र्क। तेजस्वी यादव की पार्टी उम्मीदवारों से बातचीत, तफसीली तबादला ख्याल। एग्जिट पोल की पेश कयासी मुस्तरद। कहा महागठबंधन को इख्तिदार हासिल होने का है यकीन। JP इंफ्रा के मैनेजिंग डायरेक्टर मनोज गौड़ को ED ने किया गिरफ्तार। मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात, मकानात खरीदने वालों को धोखाधड़ी के शुबहात पर तहक़ीक़ात। हॉलीवुड भी हुआ हैदराबादी जायके का दीवाना। एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने हैदराबाद की बिरयानी को करार दिया दुनिया की बेहतरीन। प्रियंका चोपड़ा की तारीफ ने मरकजी तवज्जो बनाया हैदराबाद का जायका। मैंने हैदराबादी बिरयानी को दिलाई आलमी शहरियत। हैदराबाद के मुसलमान मेरी वजह से बने करोड़पति। चंद्रबाबू नायडू का नया दावा। नायडू के बयान पर सोशल मीडिया पर तंज व मज़ाह। जुबली हिल्स में कल की जाएगी वोटों की गिनती और रिजल्ट्स का होगा ऐलान। वोटिंग परसेंटेज रहा 48.42%। 10 राउंड की होगी गिनती, सख्त सिक्योरिटी इंतजाम।
دنیا کے دوسرے سب سے بڑے کارگو طیارے اینٹونوف AN-124 رسلان کی شمشاباد ایئرپورٹ پر شاندار لینڈنگ، مختصر قیام کے بعد دبئی ہوا روانہ۔ حیدرآباد میں تمام ہوٹلوں اور لاجز کے لیے پولیس کی سخت ہدایات جاری، مہمانوں کی شناخت اور ریکارڈز رکھنے کا حکم، مقامی پولیس کو اطلاع دینا لازمی۔ تلنگانہ میں سردی کی شدید لہر ہو سکتی ہے مزید سخت، عادل آباد سب سے سرد مقام، آج جمعرات کی صبح آصف آباد کے سرپور میں ٹیمپریچر 7.1 ریکارڈ، حیدرآباد میں بھی ٹیمپریچر میں ریکارڈ کی گئی گراوٹ۔ حیدرآباد میں آج سونے کی قیمت میں اضافہ، 22 کیرٹ سونے کی قیمت گنیش اینڈ کمپنی جویلرز کی پیشکش، 22 کیرٹ 1,17,150 روپے فی تولہ، 24 کیرٹ 1,30,000 روپے فی تولہ، جبکہ پیور چاندی 1,600 روپے فی تولے پر برقرار۔ یہ تھی اب تک کی 25 اہم خبریں۔ BBN چینل کو سبسکرائب، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ روح کو سکون، ایمان کو تازگی دینے والے ایک مبارک سفر کے لیے امتی مسلمہ کے لیے ایک بے مثال موقع۔ ڈیلکس عمرہ پیکج 81,000 روپیس میں، سپر ڈیلکس VIP عمرہ پیکج صرف 99,000 میں۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کا ایک ہی مقصد، ہر غریب اور صاحب استطاعت امتی مسلمہ کا حج اور عمرہ کم سے کم رقم میں ادا ہو۔ دیدار کرے کعبہ اور مدینے کا حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کے ساتھ۔ پہلا عمرہ معلم کی نگرانی میں، دوسرا عمرہ مسجد جرانہ سے، سب کچھ عالم دین کی رہنمائی میں۔ مکہ 5 اسٹار اور 3 اسٹار ہوٹلز صرف 200 میٹرز پر، مدینہ 4 اسٹار اور 3 اسٹار ہوٹلز صرف 50 میٹرز کے فاصلے پر، AC روم اکاموڈیشن، ویزا، ٹکٹ، روزانہ 3 وقت حیدرآبادی ذائقے دار کھانے، AC بس ٹرانسپورٹیشن، شولڈر بیگ اور ہینڈ بیگ فری، گائیڈ کے ذریعے مکہ اور مدینہ کی مکمل زیارتیں، لانڈری سروس، زمزم، ریاض الجنہ کی نماز کا اپائنٹمنٹ، ڈائریکٹ فلائٹس۔ اس کے ساتھ ساتھ فارن وزٹ ویزا کی سہولت بھی دستیاب۔ UK اسٹوڈنٹ ویزا، بیسٹ یونیورسٹی سکسیس گارنٹی، فارن وزٹ ویزا کی فاسٹ سروس رہے گی۔ شب معراج، شب بارات، رمضان کریم کے 3 اسٹار 5 اسٹار لو بجٹ عمرہ پیکجز کی بکنگ اب شروع ہو چکی ہے۔ لینڈ پیکج اور کلاک ٹاور ہلٹن عمرہ انڈیویجول پیکج دستیاب۔ ایک ضروری اعلان، حج 2026 کی بکنگ جلد بند ہونے والی ہے، محدود نشستیں باقی ہیں، صرف 5,50,000 روپے اور 4,80,000 روپے، 1 منتھ پیکج اور 20 ڈیز کا پیکج، جلدی کریں۔ وزٹ کریں حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز، مین آفس بلہ گڑا بسائڈ ماربل پیلس، سبحان کالونی حیدرآباد، برانچ آفس بیگم پیٹ اولڈ ایئرپورٹ روڈ نیئر کمس ہاسپٹل، کرناٹکا برانچ آفس فریزر ٹاؤن، بنگلور۔ آج ہی تشریف لائیں اور اپنا مقبول سفر طے کریں۔